Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kanitid, alhamdulillah yari kita niwihaon nagpakaon sin manok sin kita ni mahapon ini serta na in pula yan biya wayron siya di marayaw ulan pa siya masi lengkain na pa inulan ini na serta biya wayroon si humundong sambil pamahapon. Namita kagunahan ta pakaunon in mga manok ta lubalabi ha ulan-ulan ba ini. Sawab na kaunitan tuod sila manglag kabuyanan bang ulan-ulan ba ini. Bukong biyasin lang ta suka na makakuha sila biyahan makapanglawag makaon. Nabinin hal niya hantang sinhula na sarang tuod suportan pagkaon hindi ang mga manok singkitan niwang sa pamaaw ni ipat na uno-uno na mapakaon na to bang mansiri mga sila makakaon suda kaunon na ka katawakan hinog kapaya uno-uno na amin mansari isab siya makaon amin hindi siya makamudarat ha manok singkitan nyo. So abang mangihula ba ini na mahapdiin mga ipatantan nyo kasalansin kulang tuoding kapanglaran nila makaun. Muna yahagot pa sila paghuwas yaon mawasain mga bulbul nila sa hingga bukon sadyain isupport na to pagkaon ha mga ini ipatan na to manok sambil mga uwat nila amuin masupaya di sila ulapayon iwan patauron na tuin tuwig nila supaya makainom sila tuwig minsan yung kaonan lang ta ulan-ulan na makainom sila vitamin supaya sila di ulapayon karena na habi iniin masasinhula in mga manok na matao din pagula pa yun damit kaya matao din masakit na sa hingga mahinang sawab amuin hikamatay nila in sakit nila yato sawab sin kaya pasaran na to sila sin ulan-ulan ngayon kato ini halian na to sadya supayain sila mura-murahan makasurvive ha mga manghula day ni nasarang ta siya suportan pagkaon iwan sin tuwig iwan hamuin ilamod ta ha mga tuwig supaya sila ini di ulapayon hati nilamuran ta sila vitamin hamuin di sila ulapayon kasal na imanok na mawawadain immune system nila bukon siya biamano siya makusog-kusogin immune system karena imanok na bukon na to biya diinin kusog sin immune system nila bang sila ula pa yun mahinang sakit mahinang tiranan ikamatay kanila diban bang ulan-ulan ba ini na damit kyan biya day sa katuin mga manok atawakan hipatan tahayop mangulan-ulan itungan sila di makapanglag kabuyanan may mahinang simbya kato mano siya haulan-ulan ba ini namang lagad siya makauna tawa ka magadjal sarta kumaon itungan kita di makakuha ding hawaita na damit yan manok na kulang tuodin kalangan nila ang kan kagunahan tain kagunahan nila in suporta kanila makaon anong kita magipat manok nasarang di isab kita sa diya amuin aw makaon nila asupaya sila na dihapdion tatawa ka na supaya sila digotason kasalim manok nabang sila hapdion na mahinang da isab yato tiranan amuin hikamatay nila na damit yan da isab in alam sing koral na supportan na to da isab sila makauniwan sin intuwig nila di siya amuing kairan di ato da isabin da hindi hakuha kami atuin dagbos niya lumalabi
sa pangulan na matao din mga sakit magdatong hamanok kan may takita may ino in kasay sin manok ta na bigla na sadya dagpakan sin sakit sa hingamay ng tiranan nito sinamoy ikamatay nila. Labalabi bang mataod na yung manok mo na magigpit in lokal, iwan ko mo lang yung pagkaon na maglamin in sakit nila sambil na pagkita mo sin hambukadlaw atau kan waktu na mataod na rin ang mga ipatan mo atau kan manok mo in diagpakan na sin kamatay. Na murah-murahan amo yato India update atau kan dagbusin pagipat na to manok biyaon iban sin kahalan sin hula na to mangi tuod siya inhula karena ulan sadya ring hamay na at sambil pabiyaon na wayron siya inhumbong na mahuli na magsukol kanyo katan.